बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मीडिया टॉक के साथ मैं हूं जावेद मलिक। हम पेशावर बोर्ड उस पंडाल में मौजूद हैं जहां मुमकिन तौर पे चंद रोज़ के बाद मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च ने आके पड़ाव डालना है। मेरे साथ इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत के दो अहम रिपोर्टर्स मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। मैं सबसे पहले गुलजार अहमद ताहिर साहब से आगाज़ करूँगा और ये पूछूँगा कि आज हम उस पंडाल में खड़े हैं कि जहाँ पे इंतज़ामिया अपनी तैयारियाँ कर रही है। ये पूरी ज़मीन हमवार की गई है, अभी भी पीछे आपको मशीनरी दिखाई दे रही है। तो ये इंतज़ामात तो हो गए और आज आपको यहाँ पे मकामी इंतज़ामिया भी नज़र आ रही है, जमीयत के लोग भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक आध इब्तदाई खैमा भी लगा दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आज़ादी मार्च और मौलाना फजल रहमान ये आ रहे हैं, तो ये उनका आखिरी पड़ाव होगा और यहाँ वो एक जलसा करके और यहाँ से चले जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, आपको पता है कि मीडिया टॉक ने जब से ये मार्च शुरू हुआ है तो उसकी हम कवरेज कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं जैसे आपने बताया था। अब इस मकाम को अगर देखा जाए या यहाँ की तैयारियों को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजल रहमान साहब या उनके साथ जो शामिल जमातें हैं वो यहाँ तक रहेंगी या यहाँ तक अपना पड़ाव को रखा जाएगा, क्योंकि जिस मिकदार में, जिस तादाद में और जिस तरह का ये मकाम उन्होंने सेलेक्ट किया है, यहाँ से डी चौक तक पहुँचने के लिए मेरे ख्याल में कोई इतनी तरद्दुद का इनको सामना करना नहीं पड़ेगा। यहाँ बड़े बड़े कंटेनर्स पड़े हुए हैं सारे रोडों के इर्द गिर्द, और ये रोडें भी ज़ाहिर ब्लॉक होनी है। लेकिन जो असल मसला है, क्योंकि आप देखें कि उलमाए कराम हों या जितनी भी दीनी जमातें हों, उन्होंने जब भी कोई काम या जब भी कोई मुआहदा किया है या जब भी किसी चीज़ को ठान लिया है तो फिर वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटते। अब एक और चीज़ है, अब आप देखें कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जब पहली स्पीच की थी इस आज़ादी मार्च की, तो उसने इब्तिदा ही इसी से की थी कि हम इमरान खान से इस्तीफ़ा लेंगे और हुक्मरानों को घर भेजेंगे। इब्तिदा यहाँ से हुई थी। आज़ादी मार्च का बुनियादी मुतालबा इमरान खान से इस्तीफ़ा है। मेरे साथ हफीज़ुल्लाह उस्मानी साहब मौजूद हैं। हफीज़ुल्लाह उस्मानी साहब, आपने मजहबी जमातों को गुज़िश्ता 20 साल से कवर किया है, वफाकी दारुल हुकूमत में भी उनकी तमाम एक्टिविटीज़ को कवर किया है। आज आप उस पंडाल में खड़े हैं कि जो आज़ादी मार्च के लिए मुख्तस किया गया है, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या होने जा रहा है और आया ये पड़ाव आखिरी पड़ाव साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब। जहाँ तक बात है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का, तो उसमें यह है कि जो उलमाए कराम ने तय कर लिया, अगर हुकूमत ने वादा खिलाफ़ी न की, जैसे कि इन्होंने मुआहदे के बाद मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब को गिरफ़्तार किया, इन्होंने मौलाना हम्दुल्लाह साहब की शहरियत कैंसिल कर दी, और इन्होंने इन जैसे जो दीगर इक़दामात उठाए, कुछ कराची में गिरफ़्तारियाँ हुई, पंजाब की तरफ अब रुकावटें खड़ी हुई। कल से जो इत्तलात हैं, आपके नुमाइंदगान भी आपको इत्तला दे रहे हैं कि बलूचिस्तान से आने वाले काफ़िले को मुख्तलिफ़ जगह पर रोका गया, और एक जगह तो लेविस के जो एहलकार हैं उन्होंने बाकायदा फायरिंग की। इसी तरह जो सिंध और पंजाब के दरमियान के इलाके हैं जहाँ से अंदरून शहरों से लोग आ रहे थे, अंदरून देहात से लोग आ रहे थे, वहाँ पर भी उन्हें तकालीफ और मुश्किलात का सामना हुआ। एक मौके पर तो मौलाना अताउर रहमान साहब ने कहा कि हमारी तरफ से ये मुआहदा मनसूख है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने फिर अपनी जमात से मुशावरत के बाद ये ऐलान किया कि मुआहदा हमारा बरकरार है, मुआहदा मनसूख नहीं है। अभी तक तो उनका इरादा यही है कि जी कि वो यहाँ तक आएँ, यहीं पर बैठें अपने मुतालबात, इसलिए कि उन्हें अफराद की कमी का सामना नहीं है। आज मुल्तान से हमारे एक नामा निगार ने बताया कि 12 किलोमीटर पर उनका काफ़िला मुश्तमिल है, और आप फ़ज़ाई मनाजिर भी देख चुके हैं। तो इसलिए ये बात बिल्कुल आप 100% पत्थर पर लिखी हुई तस्लीम करें कि अगर हुकूमत ने उनके साथ गड़बड़ न की और उनके लिए रास्ते में रुकावटें पैदा न की, तो वो यहीं तक आएंगे और यहीं से अपने मुतालबात के बाद वापस चले जाएंगे। हफीज़ुल्लाह उस्मानी साहब, अभी एक हमारी जो मकामी यहाँ पे लोग हैं जमीयत के, उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि 15 लाख लोगों से भी ज़ायद लोग यहाँ पे आएंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि
یہ دعویٰ ہے کیونکہ اسلام آباد اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو سنبھالنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں جی، کل صبح تک 28 اکتوبر تک ہم نے سکھر میں جو اجتماع دیکھا، آپ اس اجتماع کا اندازہ لگا لیں، وہ صرف کراچی ڈویژن کا اور کچھ علاقوں کا، حیدرآباد اور سکھر کا وہ ایک اجتماع تھا۔ اس کے بعد جوں آگے یہ قافلہ بڑھتا گیا، ان علاقے سے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں جوائن کیا، اور یہ صرف کراچی سے چلنے والا قافلہ ہے جو ابھی ملتان پہنچا، اور ملتان سے وہ اندرون راستوں سے ہوتا ہوا رات کو لاہور پہنچنا چاہتا ہے، جبکہ دوسرا قافلہ جو کوئٹہ بلوچستان سے چلا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملتان میں اب راستے میں آ کر مل جائے گا۔ جبکہ آپ نے کوئٹہ سے آنے والی گاڑیوں کی تعداد دیکھی کہ وہ بہت بڑی تعداد میں ہے۔ اس کے علاوہ بنو، وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان اور پشاور، مردان، ہزارہ، کوہستان، گلگت بلتستان، مانسیرہ، بٹگرام، ان علاقوں سے جو قافلے آئیں گے، یہ تو وہ علاقے ہیں جو ان کے گڑھ ہیں، جہاں پر ایسے ایسے لوگ جمعیت کے ٹکٹ پر منتخب ہو جاتے ہیں کہ جو کبھی اسمبلی میں ایک لفظ بھی نہیں بولے، لیکن انہیں مسلسل لوگ منتخب کرتے ہیں صرف جمعیت کا ٹکٹ ہونے کی بنیاد پر۔ تو یہ لوگ ہیں، کشمیر کے لوگ ہیں۔ تو آپ یہ تو بالکل نہ سوچیں کہ جی کہ یہ لوگوں میں کمی آئے گی، یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، اور آپ انہیں لاکھوں میں کہہ سکتے ہیں، خواہ وہ 8 لاکھ ہوں، 10 لاکھ ہوں، لیکن وہ آئیں گے لاکھوں میں، اور 5 لاکھ سے وہ اوپر ہی ہوں گے۔ ہمارے پروگرام جاری ہیں، ہم نے آپ کو لمحہ بلمحہ رپورٹ دی۔ خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان کا جو آزادی مارچ ہے اب لاہور کی طرف اس وقت رواں دواں ہے، لیکن ابھی سے اگر مگر شروع ہو گئی ہے کہ حافظ حمداللہ کی شہریت کا خاتمہ ہو گیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے نادرا کے اس حکم کو عارضی طور پہ معطل کیا ہے۔ اسی طرح مفتی کفایت اللہ کی گرفتاری ہو گئی۔ مفتی کفایت اللہ صاحب کے بارے میں بھی ہمارے نمائندوں نے بتایا ہے کہ کل ہری پور میں شاید ان کی ضمانت ہو جائے۔ تو یہ ابھی اگر مگر کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے آپ کو حکومت کا بی پلان بھی دکھایا کہ پورے اسلام آباد میں کنٹینر لا کے رکھ دیے گئے ہیں، اور اس دفعہ کنٹینرز کی ایک پوری طے لگائی جائے گی اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا۔ لیکن جتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور جتنی بڑی تعداد میں اس پنڈال تک لوگ پہنچیں گے، اگر وہ حفیظ اللہ عثمانی صاحب کے بقول اگر وہ 5 لاکھ سے بھی زائد ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا تصادم وفاقی دارالحکومت کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، اور فیصلہ ساز قوتوں کو ابھی سے فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس بحران کا کیسے حل نکالا جائے، بجائے اس کے کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان 9 مہینے پورے پاکستان میں ملین مارچ کرتے رہے اور ہماری حکومت نے ان کو سنجیدگی سے نہیں لیا، اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک بہت بڑا بحران ہمارے دروازے تک آ گیا ہے۔ جاوید ملک اپنے ساتھی گلزار احمد طاہر، حفیظ اللہ عثمانی اور اپنے کیمرہ مین ابرار باری کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ ہم لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ آپ ہمارا جو چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک تازہ ترین اطلاعات پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔